अस्सलाम वालेकुम। ईद के स्पेशल शो के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। हमारे सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और नाज़रीन, आज की जो हमारी ये नशिस्त है इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शख्सियात हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ हम यहाँ बैठेंगे, ईद के हवाले से गपशप करेंगे। कुछ और भी बहुत सारी बातें होंगी और मैं चाहती हूँ कि अभी आपका तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सुंदस साहिबा मिसिस हमायूं ख़ान है। साथ में ये कहूँ तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। हमायूं साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना आज ज़रा थोड़ा सा घर की बातें जो हैं वो बाहर निकलें, तो इसलिए हमने सुंदर साहिबा को ज़हमत दी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और इनके साथ मौजूद हैं सबूक सैयद साहब। सबूक सैयद साहब भी बड़ा मारूफ नाम है, आप सभी ने जानते होंगे। बड़े सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होते हैं, एंकर पर्सन हैं, साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सबूक आपका भी हमें वक्त देने के लिए। यकीनन आपसे भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू होगी और इम्कान इसी बात का और इनके साथ प्रोग्राम में मौजूद है लास्ट बट नॉट द लीस्ट नैयर अली हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बहुत शुक्रिया नैयर आपका भी। नैयर सहाफ़ी हैं, तो ज़रा थोड़ा सा हम इनसे भी जानेंगे कि जो सहाफ़ी हैं वो किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं। क्या ईद के दिन भी वही अफरा तफरी होती है, ख़बरें ही ढूंढ रहे होते हैं, या वाकई घर में बैठ के सबके साथ ईद मनाते हैं? बहुत शुक्रिया आपका भी एक मरतबा फिर। सुंदर साहब से आगाज़ कर लेते हैं। ज़रा मुझे बताइएगा कि किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं, और हमायूं साहब के हवाले से ख़ास तौर पर क्या हमायूं साहब टारगेट है आज घर में। बिल्कुल नहीं, उन्होंने शुरू में कहा कि आपकी कुछ फैमिली की बातें निकालनी है, तो आपकी और नैयर की फैमिली की बातें उन्होंने नहीं निकालनी, इसलिए मेरी बेगम को उन्होंने खास जो है इनवाइट किया है। जी, सहाफ़ियों का काम है खबरें निकलवाना, इसलिए उन्होंने हमें नहीं इशारा किया, आपकी तरफ किया। जी बस ये लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उसके बाद बच्चे उठते हैं, उनको मैं तैयार करती हूँ, ख़ुद तैयार होते हैं, और फिर रात को जो है वो मैंने डिज़र्ट तैयार किया होता है। मेरे बेटे को मैंगो सूफ़ले बहुत पसंद है, तो वो मैं बनाती हूँ उसके लिए। और सेवइयाँ होती हैं बड़ों के लिए। सेवइयाँ कौन बनाता है? मैं ही बनाती हूँ। अच्छा, वैसे देखा ना एक तरफ हमायूं साहब की तरफ कि सच बात बताएं, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, मालूम है हमायूं साहब बनाते हैं। उनका शायद क्रेडिट दे दूं मुझे, लेकिन वो फिर उसके बाद बकरा जो है वो ज़बह होता है, जिसमें बच्चे बहुत एक्साइटेड भी होते हैं और फिर से ऑब्वियसली सैड भी होते हैं। और बस उसके बाद वही जो ढेर सारा गोश्त आता है सामने और बस फिर उसी को फिर तो कुकिंग, बकरा ही तो आपको पता है सारी कुकिंग, इट्स ऑल अबाउट कुकिंग। और फिर बस शाम को मेहमान आ जाते हैं या फिर मैं चली जाती हूँ अमीरों के पास, फिर डिनर होता है। तो इस तरह से पूरा दिन गुजर जाता है। हमायूं साहब, आप सोने के अलावा क्या करते हैं? आगाज़ से मुझे बताएगा। और उसके बाद ईद बेसिकली देखें जी, छोटी ईद तो जिस तरह बच्चों की ईद होती है, लेकिन बड़ी ईद में भी जो है ना खुशियाँ ज़्यादा बच्चों की होती हैं। हम अपने जो बड़े हैं वो अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, जिसमें कुर्बानी का पहले तो इंतज़ाम करना होता है। और आजकल तो आपको हालात का पता है कि बहुत महंगाई हो चुकी है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि जानवर कहाँ से अच्छा ढूंढना, वो लेके आए और फिर उसकी कुर्बानी करनी। मुश्किल मरहला कैसे आपने सर अंजाम दिया? वो फिर दोस्त यार होते हैं, जिस तरह सबूक साहब है, कोई इनके दोस्त ने किसी से पूछा तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि वहाँ से आपको अच्छे जानवर मिल जाएंगे, तो इस तरह करके जो है वो हम ले आते हैं। और आजकल तो वैसे जानवर खरीदार का इंतखाब कर रहा होता है। और फिर कसाई को ढूंढना भी एक अमल होता है पूरा, कि टाइम कौन सा आपको मिले। सारी कोशिश करते हैं कि जल्दी मिल जाए, ताकि आप सुबह सुबह वो काम कर लें और फिर दोपहर में हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें, जिस तरह आपने कहा कि सोने का। तो इसी तरह फिर जो है वो वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। कुर्बानी मेरा ख्याल है 3-4 घंटे तो लग जाते हैं, अगर आप छोटा जानवर कर रहे हो, और बड़ा कर रहे हो तो शायद उससे ज़्यादा लगता है टाइम। और फिर लंच का टाइम आ गया, फिर कोई मेहमान आ गए, अगर मेहमान नहीं आए तो आपने जो है वो अपने किसी की तरफ चले जाना। तो बड़ी मसरूफियत से जो है ये हमारे जो है ना 2-3 दिन गुजरते हैं। ठीक है। अच्छा सबूक, अब वो आप ये कह रहे हैं कि जानवर जो है ना वो इंतखाब करता है, वो खरीदार ढूंढ रहा होता है कि तो किसी वो जानवर देख ने रहा होता है इंतखाब कि ये वज़ा कदा से इस काबिल है कि ये मुझे खरीद सके। तो नहीं, आप मुंतखब हो चुके हैं। अब मसला ये कि मैं तो नहीं खरीदारी करता, ये घर वाले ये काम कर लेते हैं। क्योंकि जिस तरह हम सोए रहते हैं, मैं सोने के साथ साथ मतलब कि खराटे भी ले रहा होता हूँ, तो उससे अच्छा मैं खराटे नहीं लेता, इल्ज़ाम न लगाए मेरे ऊपर। लेकिन मैं वैसे ईद का जो त्यौहार है उसमें देखता हूँ कि जो हमारे बचपन में रंगीनियाँ थी, मेरे ठेले होते थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ होती थी, वो सारी ख़त्म होती जा रही हैं। और ईद अब नमाज के बाद ना एक बोरिंग सा
आइटम जो है वो बनता जा रहा है कि आपने नमाज पढ़ी, बस नए कपड़े पहने, वापस आए, कपड़े उतारे, दूसरे कपड़े पहने, फिर सो गया। तो क्योंकि एक तो सुबह सवेरे उठना पड़ता है, रूटीन ऐसी बन चुकी है कि हम रात बहुत लेट सोते हैं, जो बहुत ही गलत बात है, हमें वक्त पे सोना चाहिए। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि सहाफ़ी सुबह उठ के फिर नमाज नहीं पढ़ते ईद की, इसमें कुछ सदाकत है? नहीं, सुबह उठ के या ईद वाले दिन? ईद वाले दिन। लेकिन एक तो सुबह की नमाज है, एक ईद की नमाज है। नहीं, मैं उसको मिक्सअप नहीं कर रही, सिर्फ ईद वाले दिन। आप कौन सी नमाज पढ़ती हैं? ईद वाली पढ़ती हैं? वो मुझे बताएं। देखें, साथियों का इशू ये होता है कि वो कवरेज के लिए चले जाते हैं, मतलब किसी मस्जिद में कवरेज कर रहे हैं, कभी कहाँ मुख्तलिफ उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, खबरें वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, तो नमाज भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि नमाज जो जिनकी ड्यूटी नहीं होती वो नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ईद की मैं सारी नमाज़ें ईद पे हूँ, मैं बाकी पे नहीं जा रही। नहीं, प्रेस क्लब में बाकायदा मस्जिद बनी हुई है, नैयर प्रेस क्लब की अहदेदार इनको पता है, तो बाकायदा वहाँ नमाज का एहतमाम किया जाता है। दिलवारे चलो, मैं नैयर की तरफ भी जाती हूँ, लेकिन इस मामले को नहीं मैंने ड्रैग कर। लेकिन सुबह को कभी मैंने ईद वाले दिन प्रेस क्लब में देखा नहीं देखा ना। ये बिल्कुल सही बात कर रही हैं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में तय किया हुआ है कि मेरे पेरेंट्स, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, वो जब तक हैं, मैंने कहीं पर भी हूँ, मैं ईद पर स्पेशली अपने घर ज़रूर जाता हूँ। क्योंकि ये जो दिन है, सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं, अपने वालिदैन बुज़ुर्ग सारे इकट्ठे होते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में इन बुज़ुर्गों की वजह से ही मतलब ये सारी रवायात जो है ना उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो हमने अपना बचपन सारा उनके साथ जोड़ के देखा हुआ, तो कुछ भी हो जाए तो मैं ईद अपने घर में ज़रूर गुजारता हूँ। तो इसलिए नैयर मुझे प्रेस क्लब में नहीं देख पाती, लेकिन मज़े की बात है कि यहाँ नैयर ने मुझे नहीं देखा, मैंने भी नैयर को नहीं देखा कभी प्रेस क्लब। तो जाहिर है ख़वातीन की तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। नैयर, अब आप बताएं, ये तो अटैक किए जा रहे हैं आपके ऊपर। नहीं, अटैक नहीं कर रहा, आप मुझे लड़ाई नहीं अटैक नहीं कर रहा। असल में सुबूक जो है वो बहुत पुराने कलीग हैं मेरे, तो ये उनकी पुरानी आदत है, लेकिन वो असल में ये बता रहे हैं कि क्योंकि मैं प्रेस क्लब जाता ही नहीं हूँ, तो वो मुझे कैसे देखेगा, तो ये एक अच्छा, आप जरा थोड़ी सी अपनी रूटीन शेयर कीजिए। मैं यहाँ आ जाती हूँ, मैं यहाँ देख लेता हूँ, प्रेस क्लब जाने की क्या ज़रूरत है? असल सुबूक का मेरा वास्ता यहाँ पर बहुत पड़ता रहता है आपस में प्रोग्राम्स में, लेकिन नाहिद, जैसे कि आपने कहा कि ख़वातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं, और अगर वो खातून सहाफ़ी है और प्रेस क्लब की ओहदेदार भी है, तो वो जिम्मेदारियाँ थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो हमारे जो दिन का आगाज़ हुआ वो ड्यूटी से हुआ है, और ड्यूटीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन जो हैं वो 50% सहाफ़ी तो करते, क्योंकि अमूमन जो मीडिया इंडस्ट्री है उसमें तरीक़ाकार यही होता है कि या तो आप ईद उल फितर पे ड्यूटी कर लें, नहीं तो ईद उल अज़हा पे करें। तो मैंने ईद उल फितर पे छुट्टी मना ली थी, तो इस बार ईद उल अज़हा पे ड्यूटी कर रही हूँ। लेकिन इसका अपना लुत्फ़ है, इसका एक अपना मज़ा है कि ईद की जो गहमा गहमी है उसको आप बहुत करीब से देखते हैं। जैसे सुबूक ने कहा कि अगर आपकी ड्यूटी नहीं है तो अल्टीमेटली हम भी यही करते हैं कि सुबह उठे, एक दफ़ा वो सबको मेल्स को नमाज के लिए भेजा, वो वापस आए, और उसके बाद उनका भी यही होता है कि या तो अगर कुर्बानी सुबह सुबह आपको मुयस्सर आ गया कोई कसाब, तो आपने सुबह सुबह करा ली, वरना फिर ये होता है कि आप सोने को तरजीह देते हैं। और अभी जो कोविड के बाद जो सूरत हाल है, उसके बाद से तो आपको पता है ईदें और भी बेरौनक हैं, और एक गाइडलाइन जारी हो जाती है बाकायदा तौर पर ईदों को बेरौनक करने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारी सेफ्टी को लेके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से कुछ स्टेबल हुए हैं, ज़रा बैक टू नॉर्मल हम रूटीन में हैं, तो लेकिन गहमा गहमी वापस आ गई है, रौनक वापस आ गई है। लेकिन अभी हमारी पाकिस्तानी कौम ने सबूक हमायूं साहब को इतनी लिफ्ट कराई नहीं सारे एसओपीज को, कोविड को। अच्छा, वैसे बताऊं कि करवाई भी है, करवाई, मतलब है कि क्योंकि देखिए इसी वजह से तो पाकिस्तान में कोविड इतना ज़्यादा फैला नहीं है। अगर आप देख लें कि अमेरिका में, इटली में, वहाँ जो शरह थी हम बात की, पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया को देखें जो आपका इंडिया का है जो है वहाँ से हालात कितने खराब, भी बड़ा इशू आ गया ना सारा। लेकिन वो ईद वगैरह का जो होता है ना गहमा गहमी, उसमें आप खुद को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं कि आपने चांद रात को बाहर निकलना है। लेकिन पाकिस्तानियों की जो अक्सरियत थी उनको इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कोविड की वैक्सीन लगवाने में और एहतियात करने में बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुजाहरा किया, और कम से कम ये है कि जो संजीदा इशूज़ हैं वहाँ पर हमारी कौम उसका बड़ा मुजाहरा कर। मैं नाहिद आपकी बात से इत्तफाक करूँगा, हमने कोई इतना ख़ास नहीं किया, अल्लाह की तरफ से कोई रहमत भी आई है। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो वहाँ पे हम जैसे ही लोग थे, लेकिन मैसिव लेवल्स पे वहाँ पे डेथ्स हुई। नहीं, मैं असल में यार ये ईद के दिन मैंने तो वैसे ही तज़किरा किया था, बरसबीले तज़किरा कोविड का, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताने दिया कि मैं भी कोई लिफ्ट नहीं कराती, उसके बाद मैं जाती हूँ अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से मिलती हूँ, और बच्चों को लेके लाजमी जाते हैं क्योंकि ये बड़ा एक इवेंट होता है, और बच्चे जो है वो ऐसे कहा जाता है कि ईद उल फितर पे ईदी वीदी कलेक्ट करते हैं, तो
मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ कि ईद होती है, चाहे ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, गोश्त खाने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं, आप ईदी वसूल करें। ईदी ये वसूल सबसे अच्छी बात है। अच्छा, आपने बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा कर दिया, ईदी चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों सब। अच्छा, ये मजाक बनाया था बड़ों ने ना कि जब बड़ी ईद आती है कहते हैं कि ये कुर्बानी की ईद है। भाई कुर्बानी आप करें ना, आप पे फर्ज है, बच्चों पर थोड़ी फर्ज है। बच्चों को ईदी दें, उनको खुश रखें। इससे पहले जिस तरह मेरे बेटे को बहुत शौक है जानवरों का, तो वो हम 10 दिन पहले या हफ्ता दिन पहले हम ले आते हैं बकरा, तो वो उसी के साथ खुश रहता है और उसी को लाइक लेके जाना, खिलाना, सब कुछ करना। गन बहुत ज़्यादा होता है बट वो एक उसकी एक अटैचमेंट होती है, तो वो उस चीज़ को वो इंजॉय करते हैं। इंजॉय करते हैं, एग्जैक्टली। अच्छा, ईदी का मुझे बताएं, हमायूं साहब दिल खोल के ईदी देते हैं बच्चों को? ये दिल खोल के ईदी देते हैं। और आप भी हिस्सेदार होती हैं उस ईदी की? हाँ जी, मैं भी होती हूँ और ईदी तो हमायूं बहुत दिल खोल के देती है, बल्कि मैं तो बच्चों की भी ईदी में हिस्सेदार होती हूँ। वो हालांकि आजकल मना किया जाता है कि आप ज़्यादा ईदी दे रहे हैं, थोड़ी कम दिया करें। ये मैं सुंदस की बात से इत्तेफाक करूँगा कि हमायूं साहब इस मामले में बहुत दरिया दिल आदमी। आपको भी मिली? अगर दरिया ना हो तो कम से कम नदी दिल आदमी क्योंकि दरिया के बाद कोई चीज़ नहीं रहती, समुद्र रह जाता है। मैंने कहा थोड़ा सा जरा इसको कर दिया तो आप, अच्छा, आप कह रही आप भी हिस्सेदार होती हैं, यानी वो इनडायरेक्ट वाली बात नहीं ना कि बच्चों की ईदी में से अपना हिस्सा निकालिए, सब माएँ निकाल लेती हैं, डायरेक्ट ईदी मिलती है। हाँ, डायरेक्ट ईदी में मिलती है। और तो शेयर कर दिया आज ऐसा ही होता है। नहीं, आजकल के तो बच्चे इतने तेज हैं, वो तो छोड़ते ही नहीं। अभी छोटी ईद पे वो मुझे बार बार कह रहा था कि ये आपने मेरे अलग रखने हैं, ये मेरे पैसे हैं। वो लिटरली वो काउंट कर रहा था कि कितने हैं, पर फिर भी मैंने जो है ना कुछ ना कुछ कर नहीं, पर वो उन्हीं पे लगा रहे होते हैं ना, हम बच्चों पे। ये सारी बताते हैं ना कि बेटा जिनसे ईदी ली है उनको ईदी देनी वापस भी तो देना है। और किड्स वो बिल्कुल बॉदर नहीं करते इस आपकी लॉजिक को। वो कहते हैं कि अगर आपने देनी है तो आप दें। भाई आप अपनी जिम्मेदारियां अदा करें ना, हमारी माँ भी यही करती थी। अच्छा, लेकिन मेरे बच्चे तो बहुत होशियार हो गए। खैर हर एज में ये एक चार्म अलग से होता है आपको, होता है कि ईदी जो है वो ईद पे आपको मिलेगी, वो बड़ा जबरदस्त। लेकिन नाहिद मेरे बच्चे जो है बहुत होशियार हो गए इस मामले में। वो कहते हैं कि ईदी जो है वो मम्मा के पास नहीं रखवानी। तो वो अपने उन्होंने अलग वॉलेट बनाए हुए होते हैं और वो उसमें ईदी डाल के, और वो या तो अपने ड्रॉर में रखते हैं या अपने पापा के पास रखवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से वापस मिल जाएगी, माँ के पास से वापस नहीं मिलेगी। और ये सारे बच्चों को मेरी नसीहत है कि खुदा के लिए अपनी माँ के पास सीधी मत रखें, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम होता है, आपको बाद में पैसे नहीं मिलेंगे। ये अपने पास रखें या अपने बाबा के पास। अच्छा, वैसे नहीं, आपने जो बात की ना, बाकी सब बच्चे बड़े इस मामले में होशियार हो गए, लेकिन अब प्रेस क्लब में फाइनेंस देखती है, वो एतबार कर लेते हैं। ये बताया ना खवातीन पे जो है ना वो एतबार से ट्रस्ट करते हैं। देखिए हम वोट दिए तभी तो बनी है फाइनेंस सेक्टर। कितनी सेंसिटिव आपके पास जो है ना वो सीट है, फिर कैसे मैनेज करती है, कैसे यकीन दिलाती है? देखें, ये मैनेजमेंट जितनी अच्छी खवातीन कर सकती है ना कि पैसे संभाल के रखना और यहाँ खर्च करना है, यहाँ नहीं, ये बजटिंग सारी खवातीन के पास क्यों है? हर घर में वजीर खजाना खातून होती है। तो मेरा ख्याल है कि प्रेस क्लब किसी इदारे में भी इसका मतलब है कि वजीर खजाना खातून को ही होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? खवातीन हर शोबे में देखें काम कर रही हैं और खुलकर काम कर रही हैं। और पाकिस्तान में अब आप देखें कि वो दौर निकल गया कि जब आप कहते थे कि ये शोबा जो है ये खवातीन ने पढ़ लिख के उस्तानी बन जाना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अब खवातीन जो है आपको हर शोबे में नजर है। उस्ताद का शोबा बहुत ज़्यादा काबिल कदर शोबा है, लेकिन उसके साथ साथ दीगर शोबों में भी खवातीन उतनी ही आपको अब देखिए, पहले जर्नलिज्म में नाहिद आपको याद होगा हम 4-5 खवातीन होती थी जो कि जो है वो सामने आकर काम कर रही होती थी। लेकिन अब आप देखें कि हर इदारे में अच्छी खासी तादाद है खवातीन। अब यहीं देखने के यहाँ 3 खवातीन हैं, 2 मर्द बैठे यहाँ से अपना और चुप करके घबरा के बैठे नहीं भाई साहब, आप बोले हालांकि आर्गुमेंट आ रहे हैं जहन में, लेकिन फिर भी नहीं कह रहे कुछ। आपको कोई मना नहीं कर रहा। नहीं, मैं अच्छा, एक चीज आर्गुमेंट है, वरना 5 लोग बैठे हैं, इत्तेफाक करेंगे कि सबसे ज्यादा सबूख बोल रहे हैं। कौन कह रहा है? मैं कह रही हूँ। नहीं देखें, आप कह रही हैं तो आप उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम में भी बैठना है। लेकिन अच्छा नहीं, वैसे एक बात बड़ी अहम है, जो अभी नईर बात बता रही थी ना कि ईद के दिन सहाफ़ी ड्यूटी दे रहे होते हैं, और मुख्तलिफ महकमों के अंदर हम देखते हैं सेम यही काम होता है। पुलिस के में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं, लेकिन अगर हुकूमत ने जो ये कहा हुआ है कि 5% कोटा माइनॉरिटीज़ का जो है वो होना चाहिए, तो मेरा ख्याल ये है कि जब क्रिसमस का मौका है तो मुसलमान ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो जब ईद का मौका है तो वहाँ पर जो हमारी
जो दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मसीही भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, तो उनको अगर जॉब्स मिलें तो मेरा ख्याल ये है कि ये इशू ना हो और सब लोग अपनी जो ईद है उसे अच्छे तरीके से अपनी फैमिलीज़ के साथ गुजार सकें। उनके जब त्यौहार आते हैं या हमारे त्यौहार आते हैं तो हम कम से कम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो तमाम दफातर को चाहिए कि ये कम से कम 5% का जो कोटा है उसे लागू करें अपने अपने इदारों के अंदर, ताकि ये जो इशू है ये हल हो सके। बिल्कुल सही। अब वो गपशप भी हमने कर ली, वो भी साथ साथ चलती रहेगी। ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि जब ईद कुर्बान की बात होती है तो फिर इसमें एक ख्याल हमें ये भी रखना चाहिए कि जो लोग हकदार हैं उनको उनका हक दिया जाए, और जो कुर्बानी हम कर रहे हैं तो जिन लोगों को शेयर पहुंचना चाहिए ज़रूर उनको दिया जाए। हमारी सब कैसे इस चीज़ का आप ख्याल करते हैं, कैसे इंश्योर करते हैं कि जो हमें हिस्से बताए गए हैं मज़हब की तरफ से, इस्लाम की तरफ से, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होती है? जी बिल्कुल होती है, और मैं बल्कि सबूक की बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज दिया कि इस ईद का मकसद ही सेक्रीफाइस है, और जो हज़रत इब्राहिम की वो जो सेक्रीफाइस है जहाँ से ये सिलसिला चला, अब ये तमाम मुसलमानों के ऊपर, बल्कि मैं जिस तरह इन्होंने कहा ये तमाम मज़ाहिब पे जो है ना, इसका अगर आप लागू करें तो बड़े बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि आपने जो है इस वक्त का आपने सेक्रीफाइस किया, आपने अपने रिसोर्सेज का सेक्रीफाइस किया, आपने अपनी ख्वाहिशात का सेक्रीफाइस किया। तो मेरा ख्याल है जो मैसेज जो सेक्रीफाइस है वो बड़ा अहम है, और उसमें वाकई मेरा तो ख्याल है कि वो जो जिस तरह 3 हिस्से बताए गए हैं कि गुरबा और मसाकीन का, रिश्तेदारों का, और फिर अपने लिए, तो उसको वो कर लेना चाहिए। उसके बाद भी देखना चाहिए कि अगर आप कर सकें आजकल के हालात में जिसमें जो है गुर्बत और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो ऐसे तबके सोसाइटी हैं जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आप उनको उससे भी ज़्यादा दें अगर आप देना चाहें, मतलब ख्वाहिश उसके ऊपर। और एक और बात जो अभी नैयर कह रही थी वो बड़ी अहम है कि औरतों का जो इस वक्त पाकिस्तान में मकाम है, 51% ऑफ द पॉपुलेशन वो है। फाइनेंस को छोड़ दें, बाकी मेरा ख्याल है हर शोबे में अब वो आ चुकी हैं। आप स्पोर्ट्स के अंदर देख लें पाकिस्तान के अंदर, एजुकेशन के अंदर देख लें, एयरफोर्स के अंदर देख लें, आर्मी देख लें, डॉक्टर्स देख लें, पैरामिलिट्री देख लें, पुलिस देख लें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा शोबा है जो अब औरतों की उस रिप्रेजेंटेशन से पीछे रहा हो, और उनको और आगे आना चाहिए। अगर आपकी 51% पॉपुलेशन नहीं होगी, अगर एक्टिवली काम नहीं करेगी, उनके जो जिस तरह हम मैन आवर्स करते हैं कि उससे आप कमाते हैं, तो ये आपकी जो जीडीपी के अंदर 51% ऑफ पॉपुलेशन की अगर आप आर को काउंट करें तो अब बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान कर रहे थे पिछले इतने अरसे से औरतों को ना शामिल करके। तो मैं एग्री करता हूँ कि इस पे आना चाहिए और आना चाहिए, और हमें ऐसे फोरम से इस चीज को और के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें इस पे काम करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात आपने की। अच्छा सुंदर, मुझे हम चूँकि पहले जैसे सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं और सब लोगों को उनका शेयर पहुँचना चाहिए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो लोग हकदार हैं। अगर एक हाउस वाइफ के तौर पर मैं इसको अब, अच्छा आई डोंट नो, मैंने पूछा नहीं, हो सकता आप जॉब नहीं करती नहीं तो आजकल नहीं अगर आप बीइंग अ हाउस वाइफ, इसको किस तरह से हम आगाज़ कर सकते हैं घर से कि जो हमारे हेल्पर्स हैं घर में मौजूद हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए, या इर्द गिर्द जितने भी लोग सराउंडिंग में हैं उनको ज़रा देख लिया जाए, तो इस दौर में ख़ास तौर पर महंगाई के दौर में बहुत सारे लोगों को हम हेल्प आउट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में आप उनको फाइनेंशियली इन ऐसे मौक़ों पे उनको जो एक्स्ट्रा जो है वो फाइनेंशियली आप उनको कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे देखिए, बिकॉज खुशियों में शामिल कर रहे हैं। खुशियाँ तो सबके लिए, सबका जितना भी बकरा ईद है उस पर गोश्त के अलावा आप उनको जिस तरह मैं अपने हेल्पर्स को या फिर जो भी मेरे घर में कर रहे हैं, माली हो गए या फिर इवन जो हमारा वो उठाता है, तो हम उनको मैं जो वो देती हूँ, सूट देती हूँ, कपड़े देती हूँ, और अब सिलाई के लिए वो करती हूँ। मतलब आई वांट टू मेक श्योर कि वो भी उसी तरह ईद उनकी कोई कमी ना रहे। जिस तरह मेरे घर में जो बच्चियाँ हैं उनके लिए जूते लेना, चूड़ियाँ लेना, एवरीथिंग जो मैं अपने लिए लेती हूँ, अपने बच्चों के लिए लेती हूँ, वो मैं उनके लिए लेती हूँ। तो उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा जब वो जाती हैं तो उनको एक्स्ट्रा ऑब्वियसली पैसे देना उनके अम्मी अबू के लिए। तो इस तरह से उसके अलावा जो भी जिन को हम जानते हैं हम उनको बड़ी ईद पे गोश्त देना, कभी कभी अपने हिस्से से भी थोड़ा सा, बिकॉज ऑब्वियसली आप हमने क्या ये इतना वो स्मॉल लेवल से, स्केल से अगर हम आगाज़ करें और हर कोई ख्याल रखे तो इससे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है सोसाइटी के ऊपर ना। तो सिर्फ त्यौहार नहीं कि ईद है उस पर ही हमने ख्याल रखना है, ओवरऑल भी हमने इन चीज़ों का हमें जो है वो ख्याल रखना चाहिए। मंथली बेसिस पे जो है वो आपको चाहिए कि या फिर उनकी कोई भी मजबूरी हो या कुछ भी हो तो यू शुड बी द वन जो सबसे पहले उनको हेल्प आउट करें, आगे बढ़ें, और वो भी इस उस पे हों कि हाँ ये जो है वो एक बंदा जो हमें तो उनकी कुर्बानियों के साथ साथ अपने शोहर की कुर्बानियों को भी सराहना चाहिए। ये सही बात है। लेकिन अब आपने बात ऐसी कर दी है, मुझे बताया आपके शोहर क्या कुर्बानी देते हैं? बहुत बड़ी बात है कि वो कुर्बानी देते हैं जो बकरा लेकर आते हैं।
बड़े दुखी दिल के साथ बात की है उन्होंने कि अपने शौहर की कुर्बानी को भी सराहना चाहिए। जो वक्त की बहुत सारी चीजों की होती है, सारा दिन काम कर रहे आराम होते हैं, की मेहनत नहीं। कर रहे होते हैं। आजकल जिस तरह महंगाई ऑब्वियसली अपने मर्दों आराम को की आजकल कुर्बानी। जो है ना बहुत ज़्यादा बेचारों को काम करना पड़ता है आराम की स्पेशली, यानी कुर्बानी ही कुर्बानी है, हमारी सब बहुत कुर्बानी आपकी हमने मान लिया। अच्छा नैयर, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि बड़ी टफ रूटीन होती है हम सब जर्नलिस्ट की, जिस तरह से हम काम कर रहे होते हैं, तो क्या बच्चे ख़ास तौर पर खुसूसन यूज्ड टू हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं सर घर वाले, या अभी भी काफ़ी हर्डल्स हैं, मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं फैमिली में? कोई इवेंट होता है ऑब्वियसली आप समटाइम्स नहीं बल्कि अक्सर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आप नहीं जा पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब इतनी अंडरस्टैंडिंग है हमारी सोसाइटी में? देखिए नाहिद, मेरा ख्याल है कि जितने साल हमें जर्नलिज़म करते हुए हो गए हैं, और अगर आप पहले तो बात जहन में ये रखनी चाहिए कि अगर आप किसी जर्नलिस्ट खातून से शादी कर रहे हैं या किसी जर्नलिस्ट साहब से भी शादी कर रहे हैं, तो वो ख़वातीन और हज़रात दोनों के जहन में ये बात होनी चाहिए कि दे हैव टू अंडरस्टैंड दीज लिमिटेशंस, क्योंकि हमारी एक तो टाइमिंग कोई नहीं होती कि आप सुबह निकले हैं तो आपको नहीं पता जाने का तो टाइम है, वापस आने का कोई टाइम नहीं है, लेकिन टाइम होता है, ऐसा भी नहीं है कि डेली रूटीन होती है, लेकिन जब आपको पता है कि शहर में एक्टिविटी होती है, हेक्टिक डे होता है, तो उस दिन उसी हिसाब से जो है वो आपको भी टाइम देना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग जब तक फैमिली की ना हो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। आप आज मैं यहाँ बड़े सुकून से ईद वाले दिन भी बैठी हुई हूँ, आप भी बैठे हैं, तो यकीनन हम जो हैं वो हमारे पीछे अंडरस्टैंड करने वाले वो लोग घर छोड़ कर आए हैं। माय हस्बैंड इज़ सो अंडरस्टैंडिंग, इतने अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे ये भी फिक्र नहीं करनी पड़ती कि बकरा कैसे कुर्बान होगा, कौन आएगा, कब करेगा, तो ये सारी चीज़ें जिम्मेदारियां जैसे कि हुमायूं ने कहा लकी हैं इस हवाले से कि हमारे यहाँ एक कल्चर है ना, वो सारे मर्द जो है ये पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं और हमें नहीं मालूम। तो ये जो ईद है, वैसे तो बच्चों की ईदों के हवाले से हम कहते हैं कि यार ख़वातीन की बच्चों की ईद होती है ईद उल फितर, और ईद उल अज़हा जो होती है वो मर्दों की होती है, बिकॉज दे हैव टू बी देयर के बकरा लेकर आना है, फिर उसके लिए कसाई का इंतज़ाम करना है, उसको ज़िबा कराना है, फिर वो उसके हिस्से बकरे करवाने हैं, तो ख़वातीन भी अल्टीमेटली उसमें इंटरेस्ट लेती हैं, जब वो गोश्त हो जाता है तो उसके बाद वो इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हज़रात जो हैं वही इसमें ज़्यादा। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ ना ही, तो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ईद वाले दिन आप अपनी फैमिली से मिलने के लिए नहीं जा सकते, आप उनको बताते हैं कि यार हम कल आ जाएंगे, हम ईद के दूसरे दिन आपसे मिलेंगे, अच्छा कोई बड़ी दावत रखनी है आप ईद के दूसरे दिन रख लें, आप पहले दिन ना रखें क्योंकि मेरी ड्यूटी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता यकीनी तौर पे वो अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, लेकिन उसमें आप मिस भी बहुत करते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आप मिस करते हैं, बहुत सारे खाने आप मिस करते हैं, ईद की एक्टिविटीज़ मिस करते हैं, लेकिन फैमिली सोशल गैदरिंग्स हैं, जाहिर है कि जहाँ पर आपको सबको मिलने का मौका मिलता है वो आप नहीं वहाँ पे अटेंड कर सकते, लेकिन जहाँ पे मुश्किल टफ जहाँ पे आप सेक्रीफाइस की, और अभी आप बात कर रही थी यकीनन वुमेन एम्पावरमेंट की, तो मेरे ख्याल में ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। देखिए ना, किचन भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, एक सेक्रीफाइस की बात हो रही है, मेल्स की सेक्रीफाइसेस को सलाम पेश किया जा रहा है, तो यहाँ पर वो जो किचन वाला मामला है ना, वहाँ पर भी इनको उस दिन जो है वो यकीनन अपना हिस्सा जो है अपना हिस्सा डालना चाहिए, और सिर्फ सवैयों तक सलाम वसूल करना चाहिए। सिर्फ सवैयों तक किसे डालते हैं या आगे भी? नहीं, एक्चुअली अभी जिस तरह आप वो कह रही थी कि आप क्या काम करती है, आप घर पे होती हैं, तो अगर आप ये देखेंगे जो औरत घर पे भी होती है, इट्स अ फुल टाइम जॉब, बाहर तो वो काम कर ही कर रही है, अच्छा उनकी डबल ड्यूटी है। मर्दों को एटलीस्ट ये होता है कि वो बाहर की जो जॉब है उससे वापस आके एटलीस्ट रिलैक्स हो जाती हैं। औरतें अगर वर्किंग वुमेन हैं तो वो बाहर भी काम करेंगी, घर आके भी उनकी उतनी रिस्पांसिबिलिटी है, तो उनके ऊपर ज्यादा ओवरबर्डन ही रहती है। एब्सोल्युटली, ये नहीं कि आप बाहर जो काम कर रही है खातून उसी के ऊपर ज्यादा बर्डन है, जो घर में है वो पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। ये नहीं आप कह सकते कि ये मिलती, हाँ बिल्कुल भी, मतलब यू आर ऑन योर टोज ऑल द टाइम। एग्जैक्टली, तो अब उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो नहीं किचन कितना पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, हमायूं करते हैं हेल्प। मुझे खाना पकाना नहीं आता, लेकिन मैं बाकी मामलात में सफाई के अंदर या जो है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह रखना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसमें जो है वो सलीका है, सफाई के ऊपर मेरी बड़ी तवज्जो होती है। माशाल्लाह। सबू, आपने सिर्फ वो क्यों कर लिया? नहीं, मैं अपने ये सोच रहा था कि देखिए ये बड़ी अहम बात है कि घर में ख़वातीन काम करती हैं, मर्द भी करते हैं, और मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन काम बराबर कर रहे होते हैं सारे, और इशू ये है कि घर इसके बगैर चल ही नहीं सकता जब दोनों तरफ से काम
نہ پورا کیا. لیکن خواتین کا ایشو یہ ہے کہ وہ سال میں 14 اگست کو ہمیں چھٹی ہوتی ہے ان کو نہیں ہوتی, عید پہ ہمیں چھٹی ہوتی ہے انہیں چھٹی نہیں ہوتی, یا باقی جو بھی تہوار آتے ہیں یا اسپیشل ڈیز آتے ہیں تو ان کو نہیں ہوتی چھٹی. تو اصل چیز یہ ہے کہ گھر چلتا ہی تب ہے کہ جب دونوں برابر کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے ایک اور چیز یہ ہے کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے مسائل زیادہ تو نہیں بڑھا رہے, کہیں ہم اب جو چادر ہے اسے پاؤں سے زیادہ تو نہیں کرنے کی کوشش کر رہے. تو ہمیں یہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ کیونکہ ہمارے ہاں دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ بچے پیدا کیے جا رہے ہیں, اس بات کو سوچے سمجھے بغیر کہ ہم پال سکتے ہیں نہیں پال سکتے, ان کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں نا اولاد کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے. تو آپ مطلب ہے کہ دیکھیں اس بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو تو پھر دوسرا بچہ پیدا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مطلب ہے کہ اتنا زیادہ کر رہے ہیں, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے, اسکول لے کر جانا ہے. اب دیکھیں نا آج کل شیڈول جو ہے نا وہ بچے آپ کا طے کرتے ہیں, وہ بتاتا ہے کہ آج بابا آپ نے دفتر نہیں جانا, آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, آج آپ نے اسکول جانا ہے. تو آپ کو کم از کم یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا آپ کے وسائل اور آپ کے مسائل دونوں ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اور دوسری قربانی کے بارے میں آپ نے بات کی, دیکھیں قربانی کا جو بنیادی تصور ہے نا اسے ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم ریچولز پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, عید کی نماز بھی پڑھ لی, قربانی بھی کر لی. اب قربانی ہمیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی, بیسک پرپس کیا تھا؟ وہ جو اقبال نے کہا نا, جو فلسفی ہے وہ کیا ہے کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ بیٹے کو اس قالب میں ڈھالے, اس سانچے میں ڈھالے کہ وہ ایک معاشرے کے لیے خیر کا سبب بن سکے. یہ نہیں اپنے بچہ پیدا کر دیا, آپ اسکول کے استاد کے حوالے کر دیا کہ تم اس کو ٹیوشن پڑھاؤ, تم اس کو اچھا انسان بناؤ, ہمارا کام صرف پیدا کرنا تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور عید کے دیکھیں قربانی کی گوشت کی آپ لوگوں نے بات کی. اب دیکھیں قربانی کا گوشت ہے, میں نے اپنے پروگرام میں بھی ایک دن کہا یہ والی بات کی کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے نا وہ ہم نے ڈیپ فریزر میں ڈالنا ہے. ایک تو فریزر ہے نا, فریج ہے نہیں, ڈیپ فریزر ہے یہ, اور اس میں 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ بالکل درست, ایک حصہ یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا گوشت اس میں رکھیں, دوسرا جو رشتہ داروں کے حصے کا وہ بھی اسی میں ہی رکھیں, اور تیسرا جو غریبوں کے حصے کا وہ بھی اسی میں رکھیں. تو یہ جو ڈیپ فریزر ہے یہ ڈھیٹ فریزر بن جاتا ہے اور اتنا کام خراب کر دیتا ہے, تک چلتا رہتا ہے. ہاں یہ وہ آپ اپنے گھر میں چلاتے رہتے ہیں. یار آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, آپ فریزر بھی خرید سکتے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بڑا سیریس بتاؤں, افغان مہاجرین یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ وہ بے بس لوگ ہیں یہاں پہ. اچھا پاکستان میں خود لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں, تو آپ نے قربانی کر دی, تھوڑا سا یہ بھی کام کر لینا عید کہ لازمی نہیں ہے میں ایبٹ سے بلانگ کر دوں, اپنے گھر میں ہی قربانی کروں. تو میں یہ بھی تو کر سکتا ہوں نا کہ میں چلا جاؤں تھر میں کسی اور علاقے میں جہاں کر مجھے بڑی تکلیف ستا رہی ہوتی ہے, میں ٹویٹس کرتا رہتا ہوں, تو وہاں پر جا کر قربانی کا ایک جانور لے کر وہاں ان کے پاس جا کے ذبح کر دوں. ہمارے ایک دوست ہیں عامر ہزاروی صاحب, پچھلے سال انہوں نے خواجہ سراؤں کے ساتھ بھیڑ لے کر گئے, وہاں جا کے ان کے ساتھ انہوں نے وہیں ذبح کیا, انہیں پکا کر دیا, ان کے ساتھ سارا اہتمام کیا. اس سال وہ قیدیوں کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے. آپ ایک اور چیز دیکھیں, یہ جو ہاسٹلز ہیں ہمارے نا یونیورسٹیوں کے, گلگت بلتستان کے بچے ہیں, بلوچستان کے بچے ہیں, یہ چھٹیوں پر نہیں جا رہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ان کے پاس ایشوز ہوتے ہیں, تو کبھی یہاں چلے جایا کریں, وہاں جا کے ان بچوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کر دیں. اسپتال میں آپ جا کر دیکھیں, وہاں کئی غریب لوگ ہوتے ہیں اپنے لواحقین وہ عیادت کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں, ان کے پاس کھانے کے لیے ان کے ساتھ موجود, تو یہ جا کے کریں. تو قربانی کا صرف تصور اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ جی گھر کے دروازے پہ کسی نے بیل دی تو آپ نے گوشت کا ایک تھیلا پکڑا دیا جس میں 3 ہڈیاں ہوتی ہیں, 2 بوٹیاں ہوتی ہیں اور 4 چربی کے ٹکڑے ہوتے ہیں, آپ اس کو پکڑا دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں میں نے اللہ کا حکم پورا کر لیا. تو اپنے آپ کو بھی فراڈ اور دھوکے سے باہر نکالیں اور سوسائٹی کو فراڈ اور دھوکہ نہ دیں. تو یہ کم از کم قربانی کا جو پورا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز. سبوخ آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور بہت بول لیا. اب میں چاہتی ہوں آپ چائے اچھا یہ بولنے کی وجہ یہ کہ میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا پروڈکٹیو بھی بنا دیں پروگرام کو. وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن میں نے کہا آپ تھک چکے ہوں گے تو میں یہ چاہ رہی ہوں. نہیں الحمدللہ میں تھکتا نہیں, پلاسٹک کی نہیں, میں تھکتا نہیں, اس لیے میں سگریٹ نہیں پیتا اور گوشت بہت کھا چکے ہیں آج آپ. تو اس لیے میں چاہتی ہوں اچھا میں نے گوشت نہیں کھایا, میں آپ کو قسمیاں کہہ سکتا ہوں ابھی تک میں نے عید کا گوشت نہیں کھایا. تو اگر ناہید اتنی صبح صبح بلا لیں گی تو ایسے ہی ہوگا نا. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگ چائے وائے پیے. سیلف ہیلپ اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ گلاب جامن بھی رکھے ہوئے ہیں, اور ویسے تکے بھی ہونے چاہیے. وہ تو جب بنائیں گے نا پھر آپ کس کے بنائیں گے تکے مطلب؟ نہیں وہ تو جب بنیں گے نا پھر آپ بھیجیے گا نا انشاءاللہ. سب کو نیئر بھی ویٹ کرے گی, ہمائیوں سندس ہم سب لوگ ویٹ کریں گے. میں تو ویٹ کروں گی کہ آپ بنا رہے ہیں اور ہم کھا رہے ہیں, آپ بنا رہے ہیں اور ہم کھا رہے ہیں. میں تو اس کا پھر انشاءاللہ آپ آملیٹ ہی کھائیں گے. اچھا وہ مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب آپ نے بات گول کی ہے نا. اور انہوں نے صحافی ہیں نا, تو انہوں نے کیسے بات کا جو ہے وہ رخ بدل کے پاپولیشن سے ہوتے ہوئے انہوں نے کوئی ایسا وہ معاملہ نہیں چھوڑا جو ڈسکس نہ کیا ہو سوائے اس کے جو انہیں کرنا تھا.
لیکن یہاں پر جو سبوک نے جو بات کی یار فوراً میرے اوپر اٹیک کر کے نا بات گول کر گئی ہیں. نہیں آپ یہ بات کر رہے تھے, آپ کوکنگ سکلز کی بات کر رہے تھے. اچھا میں بہت اچھا کھانا بنا سکتا ہوں کیونکہ میں نے ہاسٹل میں زندگی گزاری ہے, بہت بہترین کھانا بنا سکتا ہوں, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے بندے کو ایک بریڈ کھا کے نا سو جانا چاہیے. کل سب کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آ جائیں آپ کے گھر؟ بریڈ کے لیے نہیں, بریڈ کے لیے ہمایوں نہیں, بریڈ کے لیے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کل میرے گھر آ جائیں. کیا کھلائیں گے آپ؟ بریڈ کھانا, بریڈ روٹی. سندر صاحب جائیں گے گھر چھوڑ کے, بچے چھوڑ کے آپ جائیں گے؟ نہیں بچے چھوڑ کے کیوں, بچوں کو ساتھ لے کر آئیں. تو یہ اصل میں آپ کو بتاتی ہوں سبوک کی فلسفی کیا ہے. یہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں, کبھی گیٹ ٹوگیدرز ہماری ہوتی ہیں, تو سبوک اکثر کہتے ہیں کہ خود کھانا اور ہمارے لیے لے آنا. تو یہ سبوک کی فلسفی ہے. لیکن یہاں جو سبوک نے بات کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ ایثار کی بات کر رہی ہیں, آپ قربانی کے جذبے کی بات کر رہی ہیں, لیکن ہم ایثار اور قربانی کی طرف جاتے ہوئے ہم یہ نہیں یاد رکھتے کہ کچھ لوگوں کے رائٹس ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ان کو قربانی کے جذبے کے تحت کچھ دے رہے ہیں, نہیں, کچھ لوگوں کے رائٹس ہیں. وہ رائٹس جیسے اب ہم صحافی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہماری ایک بہت بڑی کمیونٹی ایسی ہے جو ڈیوٹیاں کر رہی ہوتی ہے, لیکن ان کے آفیسز جو ہیں وہ ان کے لیے کھانے تک کا انتظام نہیں کرتے, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ عید کا موقع ہے. اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد پردیسیوں کا شہر ہے. یہاں پر جو ہوٹلز ہیں ان کے مالکان ہیں یا جو ڈھابے بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ایک عام ورکر جس کی تنخواہ 25-30 ہزار روپے ہے, وہ جا کے 5 اسٹار ہوٹلز میں تو کھانا نہیں کھا سکتا. اس نے الٹیمیٹلی کسی ڈھابے پہ جانا ہے, جا کے چائے پینی ہے, جا کے کھانا کھانا ہے. اور نہیں بڑی, اور وہ سب بند ہوتے ہیں. ایک چیز اور اس میں ایڈ کروں کہ یہ بند ہو جاتے ہیں, لوگ باہر چلے جاتے ہیں. آپ کو عید کے 3 دن 4 دن یا پورا ویک کچھ نہیں نہیں, تب تو پھر بھی بہتر صورتحال ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے جب 10-15 سال پہلے ہم آتے تھے اپنی ڈیوٹیاں کرنے کے لیے, ریڈیو پہ پروگرامز کرتے تھے, ٹی وی چینلز پہ آ کے شوز کرتے تھے, تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ پانی گھر سے لانا ہوتا تھا اور یہ پتہ ہوتا تھا کہ وہاں کچھ نہیں ملنا. تو اماں جو ہے وہ ٹفن بھی بنا کے دیتی تھی ساتھ کے, یہ لے جاؤ کہ وہاں تو بالکل فارغ ہی ہوں گے, آپ کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملنا, اور واقعتاً کچھ نہیں ملتا تھا. اب صورتحال پہلے سے مختلف ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ فائنینشلی کیا ہمارے وہ کولیگز جن کی ہم بات کریں وہ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پچھلی بار عید پہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے نکلنا ہے کہ ہم کوئی ان کے اوپر کوئی احسان عظیم کر رہے ہیں کوئی کام کر کے. ہم نے رمضان فیسٹیول منایا اور بھرپور طریقے سے منایا, بغیر اس کے کہ ہم کسی کا نام لیں, کسی کو کوئی فوٹو سیشن کرائیں, لیکن ہم نے ایکٹیویٹیز ایسی جنریٹ کی کہ جن کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ہمارا وہ جرنلسٹ, اور ہمارا فوکس وہ جرنلسٹ تھا جس کی تنخواہ جو ہے وہ 25,000 اور اس سے نیچے ہے, کیونکہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں جن کی تنخواہیں زیادہ ہیں اب تو وہ بھی مشکل میں ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ وہ یہ ہے کہ وہ اپنا گزارا چلا لیتے ہیں, اپنے معاملات دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس کے بچے جو 25,000 کما رہا ہے ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, تو ان کو انٹرٹینمنٹ فراہم کی جائے. اور ہم نے بڑے سکسیزفلی اس کو کامیاب بھی بنایا ہم نے اپنے اس ایفرٹ کو. لیکن اب جب ابھی بھی عید الاضحیٰ پہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ لوگ کا؟ عید الاضحیٰ پہ ہم کوئی فیسٹیول وغیرہ تو آرگنائز نہیں کر پائے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے پریس کلب کی بھی باؤنڈریز ہیں فنڈز کے حوالے سے, دیگر معاملات میں. لیکن ہم نے اتنا ضرور ارینج کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھی یہاں پر اسلام آباد میں موجود ہوں گے عید کے وقت میں, اپنی فیملیز میں, اپنے آبائی علاقوں میں نہیں جا رہے, ان کے لیے ایٹ لیسٹ کھانے کا, گوشت کا اور اس طرح کے انتظامات ہوں, اور بغیر فوٹو سیشن کے اور بغیر ان چیزوں کے جن صحافی پریس کلب آنا چاہیں آئیں, آ کے کھائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کوئی لے کے جانا چاہ رہا ہے گوشت تو وہ بھی لے کے جائے. تو ہمارے اس طرح کا ارینجمنٹ کیا ہے کہ وہاں پر آ کر لوگ لے کے جا سکیں. لیکن کیونکہ زیادہ تعداد جو ہے وہ چھٹیوں پر چلی جاتی ہے, بہت کم تعداد ہوتی ہے, لیکن وہ جو کم تعداد ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. تو اپنے ارد گرد میں نظر رکھیں کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, آپ ہمارے کولیگز ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, غیر محسوس طریقے سے ان کی خوشیوں میں ان کو شامل کیا جائے. آپ جو جیسے ہم لوگ جو ڈیوٹی پر ہیں تو ہمیں یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کھانا گھر کے لیے بنوا رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنے دفتر کے لیے سائڈ پہ کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. مشکل نہیں پیش آتی ہے. اور جہاں آپ نے بڑی اچھی بات کی, جہاں آپ نے رائٹس کی بات کی نا, جہاں حقوق آ جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ایک جڑا ہوا لفظ ہے کہ دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے, یہ کسی پر احسان نہیں ہے. اس ذمہ داری کو قربانی کا مقصد یہ ہے نا, اس عید کا میسج یہی ہے کہ صرف آپ نے جانور کی نہیں کرنی, آپ نے ریسورسز کی, وقت کی, اپنے رشتوں کے ساتھ جو وقت گزارنا ہے اس کی, جس طرح ابھی کہہ رہی تھیں, تو آپ نے ایسا اہتمام بھی کرنا ہے کہ اگر آپ زیادہ وقت فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں تو شاید آپ اپنے ان کولیگز کے ساتھ چلیں جائیں جو اس وقت ڈیوٹی پہ ہیں,
ایسے ہسپتالوں میں جس طرح سبوک صاحب کہہ رہے تھے ان کے پاس آپ چلے جائیں کیونکہ ان کے پاس ان کے رشتہ دار نہیں یا ان کے پاس ریسورسز نہیں. تو یہ ایک بڑا کمپریہنسو میسج ہے اس عید کا جو صرف قربانی کی حد تک ہم نے جو ہے نا وہ بنا دیا. اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور ہر علاقے ہر موسم ہر چیز کی قربانی جو ہے میرا خیال ہے وہ اس کا مقصد ہے. ناہید ہماری گفتگو بہت سنجیدہ ہو رہی ہے لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی اور آپ کو اس سے آگے بڑھ کے بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں کیونکہ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میں ایک جرنلسٹ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. میرا یہ میسیج بھی ہے اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ وہ جو میڈیا مالکان جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور وہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور سبوک یقیناً میری بات سے اتفاق بھی کریں گے کہ ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یار اتنے بیل قربان کر دیے, اتنے بکرے قربان کر دیے, اتنی بڑی بڑی جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں قربانی کا نام لے کر, اور وہ ایک جو نمائش کا عمل ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو میں ان لوگوں کو ضرور یہ میسیج دینا چاہوں گی میڈیا مالکان کو کہ اب یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے ادارے کے اندر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, عید والے دن ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, تو اگر آپ ان کے لیے اچھے کھانے کا بندوبست کر دیں گے تو کوئی آپ ان کے اوپر احسان نہیں کریں گے, وہ آپ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. عید والے دن بھی وہ جس پیسے سے آپ وہ جو نمائشی بکرے اور نمائشی بیل خرید رہے ہیں وہ اس کے لیے کام کرنے والے لوگ وہاں پر کنٹریبیوشن ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, تو ان کا رائٹ ہے کہ آپ ان کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ پٹ کریں اور وہی ہونا چاہیے لازمی. اچھا سندس, ابھی جو ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں کچھ لوگ تو اب مختلف کیٹیگریز آ جاتی ہیں نا, جو آتے ہیں مانگ کے لے جاتے ہیں جی, تو کچھ لوگ جو سفید پوش طبقہ ہے اور مہنگائی سے متاثرین آپ کہہ سکتے ہیں, اور اب یہ پوری دنیا میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, انفلیشن ہے, کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے جو آج کل کی صورتحال ہے, تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خود دیکھیں سمجھیں کہ باقی لوگوں کو ضرورت ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ مانگ نہیں سکتے. ایک جو بھرم ہوتا ہے نا, اس بھرم کو وہ ہمیشہ قائم رکھنا چاہتے ہیں, جو سفید پوشی کا بھرم ہے, تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے, بلکہ میں ہمیشہ جو ہے وہ میرے ذہن میں وہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کو ضرورت ہے, کون نیڈی ہے اور سفید پوش, تو میں ان کے لیے ہمیشہ جو ہے نا ایک چنک رکھتی ہیں ہمیشہ. میں اس لیے آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ تمام جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو ایک میسج جائے کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ کس طرح سے, بہت سارے لوگ نو ڈاؤٹ کرتے ہیں اس طرح سے, لیکن یہ کہ آپ یہاں پر چونکہ موجود ہیں, سب کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو آپ کا جو میسج ہے میں چاہتی ہوں مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں یا وہ آپ کے ان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپس ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ صرف ان کو جانتے ہوتے ہو, آپ کو پتہ ہوتا ہے ان کے حالات. یہاں پہ میری سسٹر ان لا مجھے بتا دیتی ہیں کہ یہ فیملی ہے, تو اگر ہم ان کو فائنینشلی بھی ہیلپ کرتے ہیں, اس کے علاوہ اوبویسلی جو عید کا ایک وہ ہوتا ہے, تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے میری کہ میں ان کو بھولوں نہیں. اور ان کے لیے میسج کیا دینا چاہیں گی آپ خواتین کو اس حوالے سے؟ یہ کہ ایک تو یہ کہ جس طرح آج کل خواتین کو بہت مشکل لگتا ہے, عید الاضحیٰ پہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ کام ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا یہ سنبھالنا پڑے گا وہ, تو مجھے ہوتا ہے کہ اب ہمارا ٹائم تو چلا گیا, ہم نے بھی یہ بچپن میں یہ گزارا ہے ٹائم, تو آئی تھنک بچوں کے لیے جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ایک تو ہسٹری بتائیں ساری, اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ قربانی کا سارا بتائیں, اور اس چیز کو انجوائے کریں. اور جہاں تک سپورٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح میں بھی کرتی ہوں اور میری پوری کوشش ہوتی ہے, میں نے اپنی امی سے بھی سیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ جو اچھا والا ہوتا ہے حصہ اور جو زیادہ ہوتا ہے, یا پھر جو آپ کے جو ہیلپرز ہیں اس کے علاوہ آپ اور لوگوں کی بھی ساتھ میں فائنینشلی, کیونکہ آج کل میں فائنینشلی اس لیے بار بار بول رہی ہوں کیونکہ اتنی مہنگائی ہے, اگر آپ کسی کو گوشت دے دیں گی, اگر وہ آگے سے اس کو یوز نہیں کر سکتا, کھا نہیں سکتا, پکا نہیں سکتا, تو اس کا کیا فائدہ؟ تو آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو فائنینشلی بھی کرے تاکہ وہ اس کو انجوائے تو کرے ایٹ لیسٹ, کہ وہ اس کو سمجھ تو نہ آئے کہ اب میں اس کو کیا کروں اس کا گوشت کا, کہ اگر اس کو وہ پکا نہیں سکتا, اس کو انجوائے نہیں کر سکتا, تو پھر کیا فائدہ اس کا. تو وہ اس کے علاوہ جو ہے سفید پوش جس طرح میرے ذہن میں ہمیشہ ہوتے ہیں, میں نے پہلے سے ان کو کال کر کے بتاتی ہوں کہ بھائی میں نے آپ لوگوں کا رکھا ہوا ہے حصہ, جو ایکسپیکٹ نہیں بھی کر رہا ہوتا اس کے لیے بھی. ہاں اس کے لیے بھی. ویری گڈ. اچھا ہمایوں صاحب, ابھی چونکہ ہم لوگ اکثر بات کرتے بھی رہتے ہیں, سوشل میڈیا کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے, لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر ایکٹیو بھی ہیں, تو کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ لوگ جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ قربانی کا گوشت, اور آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے, لیکن اس میں 2 نمبری بھی آ جاتی ہے تھوڑی سی, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ بھیجتے ہیں یا خود لوگوں میں تقسیم کریں, کیا ہونا چاہیے بیہیویئر؟ میرا خیال ہے اب چونکہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں افراتفری کے ساتھ ہو رہی ہیں اور وقت بہت تیزی سے گزر ہے,
تو سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے بھی اچھی چیزیں کی جا سکتی ہیں، اور اس میں اہتمام کرنا چاہیے کہ غلطی کے جو عناصر ہیں وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ جو ہے ہو سکتا ہے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری بہت ساری اچھی چیریٹیز ایسی ہیں، ایفرٹ کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. لیکن اگر گھر میں آ کے آپ نے کسی بھی آرگنائزیشن کو یا کوئی گروپ بنا ہوا ہے ان کو اتنا سارا اٹھا کے دے دیا، وہ جا کے اس کو بیچ دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی آپ محنت کر لیں اور جائیں، بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، بچوں کو بتائیں کہ یہ ان کا حصہ ہوتا ہے، یہ رشتہ داروں کا حصہ ہوتا ہے، ان کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان کو بھی یہ بچوں کی ٹریننگ ہو، سینس ہو. obviously ان کی میموریز وہ تو یہ پھر ان بلٹ ہوتا ہے، پھر وہ پاس آن ہوتی رہتی ہے. وقت ختم ہو رہا ہے. بہت اچھی گفتگو ہماری جو ہے وہ ہوئی، اور بہت ساری چیزیں ہم نے سوچا. عید کے دن بے شک گپ شپ کر رہے ہیں لیکن کچھ میسج بھی جانا چاہیے. ذرا اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے قربانی کا وہ بھی لوگوں کو اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے. سندس نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ ضرور بتانا چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ جو سیکریفائس کیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ہم کرتے ہیں. بچوں کو روشناس کروائیں اس سے بھی. بہت شکریہ سندس صاحبہ، ہمایوں خان ہمارے ساتھ موجود تھے، سبوق سید، نیر علی، آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ نے بڑا یہ ہمارا جو نشست تھی اس میں بڑی زبردست کلرز آپ نے اس میں بھر دیے، اور عید کا جو ہمارا یہ موقع تھا اس کو بڑا خوشگوار بنا دیا. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ناہید چودھری کو اجازت دیجیے، اور جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر جو بنیادی فلسفہ ہے سیکریفائس کا اس کو ضرور سمجھیں، اور اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کریں. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، جہاں آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مستحق ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے. اور پھر وہ سفید پوش طبقہ جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتا اور اپنا اس بھرم کو جو قائم رکھنا چاہتا ہے ان کے لیے ضرور آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں. ناہید چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.